हाय हेलो नमस्कार मु आपणकर अरविंद मु वर्तमान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में थिबा म्यूजियम भीतर को आसी कृषि म्यूजियम संग्रहालय भीतर को आउ एटी बहुत गुड़ाए कृषि संपर्कित पास्ट प्रेजेंट एंड प्रेजेंट जिनस अच्छी आउ मुझे बुली बुली देखुचे आपण मैंने थरे निहाती भाव देखा आसतु म्यूजियमटा कारण चाषी ही लोक मानू चाष कर प्रोडक्शन कर उत्पादन कर लोक मानू बंचाई थाए खाद्य दे एवं देश को आग को नेबा को सहयोग करे। कृषि ही मानव सभ्यतार प्रोग्रेस गोटे मेन पार्ट। विथआउट बिना कृषि रे कहीं के जीवित नहांती कि रहिबे नहीं। कृषि निहाती भाव आवश्यक। आउ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र डेवलपमेंट उन्नति प्रतिश्रुतिबद्ध एवं दिन राति एठिका वैज्ञानिक माने विज्ञानी माने चाष माने लगे रही। आगर देखिपे लंगल मनीष केमी भाव लंगल प्रथम स्टार्ट कला निजे हाथ में हल कर अच्छी तापर पशुर व्यवहार कला तापर अन्य पार्ट गुड़ाक अच्छी घरଣା पेषणा शिल एवं डंकी धनु तीर एवं गुड़ाए कृषि झरणा अच्छी एवं गुड़ाए कीर्तिराज अच्छी एवं देखिपे ये मनीष आमर जमी व्यवस्था पहाड़ अच्छी ता तले समतल शस्य क्षेत्र ता तले नदी बही जाइए नदी अववाहिकार ही माने साइड रे ही घर गुड़ाए गुड़ी गढ़ी उठी पहाड़ रे एवं नदी साइड रे केमी चाष जमी शस्य क्षेत्र प्रस्तुत हो लोक मैंने रोते शिकार करते पशुपक्षी मैंने आसिले बेले शिकार करते खाऊले पहाड़ समतल विस्तृत पहाड़ तापर समतल भूमि तापर साइड रे नदी नाल झरणा हो जाइए लोक मैंने साइड रे ही रही कृषि करी खाऊले एवं बसवास करते एवं गुड़ाए जिनस अच्छे पारंपरिक पास्ट अतीतर माने केमिति चाष होउथिला कौन कौन बिहन थिला देसी वर्तमान तापरे कौन कौन आगो आसला कौन कौन उन्नति है जनसंख्या बढ़िया सहित किपरि भावे से माने चाषी को हाइब्रिड करी बा वैज्ञानिक पद्धति चाष कर अधिक उत्पादन कले एवं कृषि को बहुत लोक खाद्य जोगाड़ कर पारे बेसी प्रोडक्शन करी ये अच्छे आमर पारंपरिक भाव निशा जो बा किसी निशा किसी पानीय द्रव्य निशा नुहे पानीय द्रव्य खाद्य प्रस्तुत अच्छी एवं ये हांडिया रांधुला ट्रेडिशनल फूड ऑफ बस्तर जिलार मुख्य खाद्य बा किसी खाद्य भितर गोटे खाद्य हांडिया केमिति खाद्य ये प्रस्तुत कर पीउथिले हांडियार गोटे अच्छे ये आपण मैंने देखिपे हांडिया बा किसी पारंपरिक खाद्य एवं काई चटनी भी अच्छी मुझे देखिपी एपरी भाव एठी गुड़ाए विभिन्न किस्मर मेथी कला जीरा धान एवं अन्य प्रकार धान अच्छी गहम मांडिया अन्य जिनस गुड़ाक संरक्षित होट अच्छी निहाती भाव थरे आस बुल देखी जाओ एवं किसी रखा जगह अच्छे ये ताल ये एवं यहाँ हांडिया येटा ये सिक्का अच्छी ये क्षीर थुआला बा संरक्षित भाव आपण मैंने देखिपे ये मुग बिरी और गुड़ाए मरीच कंचा लंका अच्छी ये संरक्षित रोथबा किसी पात्र अच्छी माटी निर्मित पात्र छत्तीसगढ़ पूरा मैप अच्छी बा इंडिया भारतर भी मैप अच्छी एठी आमर पारंपरिक भाव दीर्घ दिन धरी आसुथिबा किसी पात्र बा रखिबा जगह बाउंस निर्मित एठी अच्छी। धन्यवाद आउरी अच्छी गुड़ाए जिनस मु बुलुचे एवं देखेबी निहाती भाव आपण मानू धन्यवाद।
ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଅଛି। ଫୁଲକୋବି, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍, କେଞ୍ଚୁଆ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳନ, ୱାଟରମିଲନ୍, ତରଭୁଜ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି। ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ର ମ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ। ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଚାରିକାନି ପାହାଡ଼ ବା ସାଇଡ଼ରେ ପାହାଡ଼, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ତା ପାଖରେ ନଦୀ ବହି ଯାଇଛି ଏବଂ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଲୋକେ ଘର କରି ବାସସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଥିଲା। ଯେତିକି ନଦୀ ଅଛି ତା ଅବବାହିକାରେ ହିଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ରୁ ବଣରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ଖାଇବାର ଏବଂ ନଦୀ ଜଳ ଉପଯୋଗ କରିକି ଉର୍ବର ଭୂମିରେ ଚାଷବାସ କରିକି ଲୋକେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ବା ଚାଷବାସ କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଲୋକେ। ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ଅର୍ଥନୀତି, ଘର ଗୁଡ଼ାକ ବି ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଯେତିକି ସବୁ ସଭ୍ୟତା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତା ଲୋକମାନେ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ସହିତ ଜଳର ଏଭେଲେବିଲିଟି ବା ଥିବା ଜଳ, ପାହାଡ଼ ସବୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଶୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ହଳ କରୁଥିଲା। ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଳ କଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଦେଲା, ପଶୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍ଗଳ କଲା, ଜମି ଚାଷ କଲା ଏବଂ ନିଜର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲା। କିଛି ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିର ଜିନିଷ, କୃଷି ଉପକରଣ। ମହିଳାମାନେ, ପୁରୁଷମାନେ ହଳ କରିବାର ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ପଛରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ବା ମଞ୍ଜି କରିବାର, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ବି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଧାନର କିସମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚରର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାରା ଗଛ ଅଛି। ଫୁଲର ଚାରା ବି କରୁଛନ୍ତି। ବାପରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗୋଲାପ ଗଛ ପୁରା ଏକାଥରେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲାପ, ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପ, ସବୁଜ ଗୋଲାପ, ନାଲି ଗୋଲାପ। ଏଠି ପୁରା ଗୋଲାପ ବଗିଚାଟା ପୁରା ମଲ୍ଚିଂରେ ପୁରା କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲାଗିଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରଙ୍ଗ, ବାପରେ ନାଲି ଗୋଲାପ, ଆଚୁ କଲର ଗୋଲାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଭେରାଇଟିର ଗୋଲାପ ଲାଗିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ନାଲି ପୁରା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ଭଳି ନାଲି ଗୋଲାପ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ଗଦା ହେଇକିରି ପୁରା ଏକାଥରେ ଫୁଟିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲାପ। ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ଚାରା ଗଛ ହେଇଛି। ଚାରା କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ ଚାରା। ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ନର୍ସରୀଟା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏଇଠି ହେଇଛି। ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ପଲିଥିନରେ ହାଉସ୍ ହେଇଛି। ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟିଛି। ଏଇଠି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭିତରେ କାକ୍ଟସ୍ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି।
अरे बाप रे फणापुरी नाग फणापुरी पूरा का ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ଇଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପୋତା ହେଇଛି ବୀଜ କରାହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ବାପରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଏତେ ଫୁଲ କି ବା 1 2 3 4 5 6 10 20ଟା ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି 20ଟା ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଗୋଟେ ଗଛରେ ପୁରା ନାଳ କାଟିକିରି ବେଡ୍ ପୁରା ହୁଡ଼ା କରିକିରି ହୁଡ଼ା ଉପରେ ହିଁ ପୁରା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ବିଲରେ ବି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଧାନ ବିଲରେ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଫାର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏମିତି ଇଏ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଭଲ ପନିପରିବା ବା ଯାହା କିଛି କଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁଦିନେ ହେଇପାରିବ ଚାଷ ଯେଉଁଟା ଭଲ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ଏବଂ ଦାମୀ ବା ଅଧିକ ଟିକେ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଇପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଏପରି ଚାଷ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବା ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତିକା ବେଶୀ ପଇସା ବାଲା ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଟିକେ ଇନକମ୍ କରିବ ସେପରି ପନିପରିବା ଚାଷ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଇନକମ୍ ଦେଇପାରିବ ଏଇଠି ବୋଧେ ଓଲୁଅ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଓଲୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ଆର ବୋଧେ ଚାଷ ହେବ ଫ୍ଲୋଏଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ପେସୁଗୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିକ୍ରେ ଏଠି ଚାଷ କରାହେଇଛି ଟେରାସନ୍ କି ଏଇଟା ଅଦା ଗୁଡ଼ାକ ଚାଷ ହେଇଛି ଅଦା ଚାଷ କରିବ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାରି ରଖିବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରେଟ୍ ହେଲେ ବିକିବ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଇନକମ୍ ହେଇପାରିବ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହିଁ ଅଦା ବେଳେବେଳେ କିଲୋ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 200 ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଦା ଚାଷ କରିବ ଅଦା ଚାଷ କରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କେଜି ହେବ ସେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଥିବ ଏଠି ପଲିଥିନ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାହେଇଛି ବା କରାହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଏ ଭିତରେ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କରିକି ସେ ଗଛକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାପମାତ୍ରା ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ଦେଇକି ଏଠି ଭଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଶିଖୁଛି ଆଉ ହାय ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅରବିନ୍ଦ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ରାୟପୁରର ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେଳା ଶିଳ୍ପ ମେଳା ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୃଷି ମେଳା ଉଭୟ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଉପକରଣ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ାଏ ହର୍ଟିକଲଚର ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଆସି ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନେ ବିଜନେସ୍ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ एवं आसन ब्रदर ये आर्किड है ना, कितना रुपया एक? हाँ 400। ये पौधा है क्या? एक पौधा 400 का है। आपण मैंने देखी पारे अन्य गुड़ाए फूल अच्छी आपण मान देखा ये आपण देखी पारे ऑर्किड फूल गछ गुड़ाए फूल कुंड अच्छी गुड़ाए ये फूल ये केते टंका? 350। सबसे छोटा है ये कितना? 130 रुपया का 130 टंकार गोटे गामला। अन्य गुड़ाए गामला व फूल कुंड अच्छे वो कितना रेट भाई? हाँ 850।
ये 850 टंका फूलों का पौधा रखने के लिए फूल का। और ये कितने का? ये भाई ये काला वाला कितना आएगा? 40 रुपीज़। ये तो अच्छा है, सस्ता है। ओके देखेंगे, मैं घूम के आता हूँ। अनेक गुड़ाए फूलर कुंड अच्छी एटी हट फ्लावरिंग ये को नहीं बहुत गुड़ाए इक्विपमेंट जंत्रपाति अच्छी आपण मैंने देखिपे। बहुत गुड़ाए लंबा पड़ी पूरा सियाड़े आहरी अच्छी। मुझे देखा आपण मानक आसतु जदि समय अच्छी रायपुर रोड आदिवासी मैंने भल एमतीका अनेक गुड़ा अवेयरनेस होची। अनेक गुड़ाए चाषी पचार चाषी मान सहित विभिन्न ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सहित जड़ित ऑफिसर एवं एंटरप्रेन्योर एवं उद्योगी एवं गुड़ाए बेपारी सबू एठी भावर आदान प्रदान बा चिन्ह परिचय जना होती। यह निहाती भाव में सबू जगह हेबा आवश्यक। धन्यवाद। आमर ओडिशा रे वर्तमान चलता 3 दिन बा चलछि कृषि मेला। धन्यवाद। ये आपनर हॉर्टिकल्चर स्टॉलटा पड़ी कदली गुड़ाक अच्छे हॉर्टिकल्चर स्टॉलटा पूरा। ओहो ये रे बाप रे हाँ 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 केते प्रकार बैगण बोले भाई एडे बैगण किए नब किण चलन पेरी बैगण कॉलेज पिला कॉलेज पिला खाइबे नहीं।